Basili Maele, Basili Makasi, Kolongi Bango, Ana Kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satana chamo panzi, Masia ewana zakuya. Sieleo, maladie telema, Siewana. Pauvreté stop, oh mon konzi Yesu. Blocage mon koto, bloqué yo stop, telema. Manchola manchoses bosuka wana, choseleri na bino sans effet. Lokolelia na mon Carmel. Na telemi na voix qui défie. Nani aleki oyanga Zambé. Omona ye le feu dévorant. Aziki sa Sodome na Gomorre. Moto qui te utalola, et tout ma misala ya Satana. Moto qui te utalola, et fixa maladie na pauvreté. Moto qui te utalola, et tout ma solo kana coutume. Ah, moto qui te utalola, et tout ma bandoki na banganga. Bakomi kovanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka bakati mangu bakomye. Tous mal à l'aise, au nom de Jésus. Bino bandoki ya famille, na bao ya quartier. Baja molili, biliaki bino bikoki. Tenta suna makita na bino, atotindi nemodo. Fire! Alléluia! Il est Seigneur! Tous comme un salon, come on! Na coutume, montre qui te utalola, et tout ma maladie na pauvreté. Bango de makango kilo na suka, ome makali kambola na kilo na suka, nangona chombo libo sapena yo. Alléluia, ton nom c'est Jéhovah. Ton nom c'est Jéhovah, tu es le Saint. Alléluia, laisse-toi la gloire, laisse-toi la gloire, le Saint d'Israël. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Sambona tsela kamotse mona tsela kasolo. Nanya zalo kona yosho. Bible lobina biso yetu tu mérites l'honneur et la gloire. Parce que mon côté a ta lokola yo, mais mon côté a ta la lokola yo. Jéhovah Shalom, Jéhovah le roi qui mérite le Seigneur, le Seigneur. Nous allons te rendre grâce dans ce moment de l'adoration parce que tu es notre Dieu. Par le nom de Jésus-Christ.
Amen, 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 amen. Est-ce que c'est Nezali? Ce que Nezali, tu peux mettre la Jésus Christ, ma bonne. Natango tokostenga na mama Godé akotombola mungongo pona ko clôturer première partie oyo tobondeli longo na mama Godé. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Sois élevé, sois manifesté notre Dieu. Amen, amen, amen. Pour que personne ne vienne auprès de toi et retourne de la même façon. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Kote painayo. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu allez prêt à coller à billet à molimo? Amen. Est-ce que tu allez prêt à coller à billet à molimo? Amen. Ce qui tu allez prêt tokofungola mitema na biso pe toyamba liloba na yango tokosenga mama Mika kotika moumbu na Nzambe na kati na maboko ya Nzambe tobondeli longo na mama Mika pe toza ko se préparer pour la prière tobondeli au nom de Jésus. Éternel notre Dieu papa, ta parole nous dit que on perd le périphérie de connaissance papa, nous venons en ce moment fort d'abandonner ton serviteur entre tes saintes mains papa, qu'il puisse nous parler ce qui est de ta part, qu'il lui puisse effacer, que toi tu apparaisses en lui. Nous avons besoin de recevoir le rêve. Merci dit le Seigneur. Nous voulons en ce moment éternel notre Dieu, que toi le seul Dieu, que toi tu puisses agir dans notre vie, papa. Est-ce que toi le seul Dieu, que toi tu puisses agir? Amen. Alléluia. Amen. Yes. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Aux Nzambe. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oui, Nzambe. Et bien, ma papa, papa. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ntango pasteur John azali koleka kwalesa biso liloba na poko na lelo tokobetela Yesu Kristu maboko na milolo. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Soki aza mokonzi totelemi tozobetela ye maboko topousse bacri de joie. Pousse des cris de joie. Dans son palais tous se crient. Dans son palais tous se crient. Dans son palais tous se crient. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Zamba pambola bino. Vraiment, nazane sengwa kozala liboso na bino. Dat God jullie zegen. Ik ben heel erg in vreugde om weer eens voor jullie te staan. Okay. Amen. Amen. Nazane sengwa kozala liboso na bino. Ik ben weer in vreugde om voor jullie te staan vandaag. Mikro ya nani zapolele tokanga pona ko éviter makelele s'il vous plaît. Amen. Amen. Mikro na zapolele. Te kochisa na yo me feza la micro aglo. Du bobolim ici. Mijn verontschuldigingen. OK. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Nzamba zo lokumu. Dat God gezegend wordt. Tozoleka directement na prédication na biso ya lelo. We gaan gelijk door naar de boodschap van vandaag. Est-ce que tozane esengo ko yamba parole? Zijn we in vreugde om de boodschap te ontvangen? Est-ce que tozane esengo? Zijn we in vreugde? Alléluia. Amen. Loba sikoyo nzambe lobelanga na kombo na Yesu kanga miso na yo banda kobondela. Par le nom de Jésus. Que personne ne te parle cet après-midi, que Dieu lui-même puisse te parler. Dat niemand tegen je praat, maar dat God zelf tegen jou. Commence à prier maintenant. Priez maintenant au nom de Jésus-Christ. Père de gloire.
Éternel notre Dieu, Heilige Vader, nous venons devant toi maintenant wij komen nu voor u, pour que toi tu puisses nous parler. zodat jij met ons kunt Parce que lorsque praten. toi tu parles Want wanneer jij praat, et que nos cœurs sont dans la joie, dan is onze hart is c'est pour cela nous te demandons, Seigneur, Daarom vragen wij u que cet après-midi que nous puissions pas écouter la voix d'une personne, dat we deze middag geen stem van niemand horen, mais nous voulons écouter seulement la voix de l'Éternel. maar we willen alleen uw stem horen. Au nom de Jésus, Naam van Jezus. au nom de Jésus, Naam van Jezus. parle parce que nous sommes là pour t'écouter. Praat omdat we hier zijn om naar jou te luisteren. Parle parce que nous sommes là pour t'écouter, notre Dieu. Praat, want wij zijn hier om te horen. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Zonder u kunnen we niks doen. Mais nous avons besoin de toi. Maar we hebben u nodig. Nous sommes venus vides. We zijn leeg gekomen. Mais nous voulons que toi tu nous parles. Maar wij willen dat je met ons praat. Parle au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Père, Vader, prends cette parole. neem deze Que boodschap. ça soit ta parole. Dat dit jouw boodschap wordt. Que l'homme qui va les prêcher ne soit qu'un instrument que toi tu vas utiliser cet Dat après-midi. degene die dit gaat preken, dat er maar een instrument is die jij gebruikt. Par le nom de Jésus, In de naam van Jezus. nous disons tous Amen. We zeggen alle amen. 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 Ouvrons nos Bibles directement. We openen gelijk onze Bijbels. Na mokanda ya Jean chapitre 11. In het boek van Jean. J'ai une prédication que Dieu m'a mis à cœur. Ik heb een boodschap wat Et God in après mijn ça, hart vous excusez, on va prier. En daarna, spijt me, we moeten daarna gehoord Et worden. Dieu, il va se manifester parce que c'est pas pour rien. Il a dit que nous puissions parler de ce thème. En God zal zich laten zien, want het is niet voor niks dat hij zegt dat hij Alléluia. Amen. Et j'ai senti déjà que le combat commence même avant la guerre. En ik heb al gezien dat we zelfs strijden. Et ça, c'est un bon signe. En dat is een goed teken. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera libéré cet après-midi au nom de Want Jésus. er is iemand die zich zal Amen. laten. Amen. 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 Nasengi bola mukana lingi na yoka ba amen ya ba Ik vraag vivant. dat jullie wakker worden. Ik wil amen horen. Oui, nana lingi bola muka. Ik wil dat jullie wakker worden. Balobi même na maternité bana basalaka makele. Er wordt- Amen. Alléluia. Amen. Ezalaki likambo ya kotonga bato awa. Al was het iets om balobaka ti bavoisin kuna bazoyoka. We praten maar zelfs de boy. Alléluia. Amen. Toloba bamene ya bien ko. Alléluia. Tofungoli mukanda Jean chapitre 11. We openen onze Bijbels op hoofdstuk van Et Johannes. eza tellement mulayi. Hoofdstuk 11. Het is zo lang. Alléluia. Mais nakosenga batangela biso nakomeka quand même kosala monangi mais tobanda partir à chapitre verset 30. We gaan beginnen vanaf vers Nalingai totanga ngona 30. c'est une histoire que toyebi biso nyonso. Het is een verhaal die we alle kennen. Mais tobandi chapitre 30 jusqu'à 44. We beginnen vanaf vers 30 tot en met 34. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, Oui, 30. Tobake Jean chapitre 11 verset 30. je lis au nom de Jésus, Amen. car Jésus n'était pas encore... Bandela nan. Ouais. Olobaki nini liboso? Je lis au nom de Jésus. Amen. Ah, tozela bango kasi. Batrouve. Bamisusu baza nano na Genèse. Tango na koloba wa keno manani Jean eza nani 4e Bible ya Ancien Testament o aterajaka biso. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était là où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marthe dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle vit, tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému.
Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, et pouvait-il pas faire aussi à cet homme qui ne mourut point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était la grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que tu as Amen. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où les morts étaient couchés. Et Jésus leva les yeux d'en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, et le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Balobini na verset suka. Amen. Déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Amen. Tutangiango bisonyoso déliez-le. Déliez-les et laissez-les aller. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mon thème de mon message d'aujourd'hui est intitulé Het thema van mijn boodschap van vandaag C'est Dieu qui décide. Het is Jezus die beslist. Amen. Amen. Mon thème est seulement c'est Dieu qui décide. Mijn thema is gewoon, Jezus is degene die beslist. Laisse-moi te dire Laat me je vertellen et qu'il y a un décideur. dat er iemand is die Cette beslist. personne c'est Dieu. Dat persoon is Il y Jezus. a quelqu'un. Er is een persoon. Lorsque lui décide, Wanneer hij beslist, personne ne peut prendre cette place que lui il a dit. is niemand die die plek kan Voyez bien, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens. Er zijn veel mensen bij Balingi kosala ba projet. ze willen zelf dingen, Et maintenant que tu as projet wana, maar met die dingen die ze zelf dan gaan doen, ils ne sachent pas que non c'est Dieu qui décide pour que ma projet se réalise. weten ze niet dat Jezus degene is die Na ye beslist. koye bisayo que non. Ik wil je vertellen dat Tu peux faire des projets. je kan zelf Tu dingen peux organiseren. tout monter. Je kan zelf Le alles gaan doen. dernier mot appartient à Dieu. Maar het laatste woord is van Jezus. Et c'est Dieu qui décide dans la vie. En het is God degene Vous die savez, beslist in nous ons avons leven. beaucoup échoué We hebben veel gefaald. parce que nous avons pris la décision à la place de Dieu. Dat wij zelf beslist hebben in plaats van Mais God. lorsque nous laissons Dieu prendre son décision, Maar wanneer we God de les beslissing décisions que nemen, Dieu prend, c'est bon. de beslissing die God Voyez neemt, bien, mes bien-aimés, ceux qui ont tangué la kacha mukanda ya Psaume chapitre 16, weten mij geliefd als je leest in het hoofdstuk van Psalm, verset 3 et le Bible, van vers 3 wordt er et gezegd que c'est Dieu qui décide toutes choses. dat God degene is die alles beslist. C'est-à-dire que la décision appartient à Dieu. Dat betekent dus de beslissing wordt Tu toegevoegd aan peux God. avoir tous les projets dans ta vie, Je kan alle dingen goed mais doen, celui qui va décider pour la réalisation de ces projets, c'est Dieu. maar degene die het zal voorbereiden, On peut dire des paroles contre toi, er kunnen dingen worden gezegd mais tegen jou, celui qui peut changer des paroles, c'est Dieu. maar degene die woorden kunnen veranderen is C'est pour God. cela que je suis venu te dire, Daarom ben ik je komen si vertellen, tu as pris les décisions, als je een beslissing hebt genomen, maintenant c'est le moment d'annuler toutes les décisions que tu avais prises. is nu het moment om al die beslissingen Approche-toi maintenant de Dieu. dicht bij God. Loba Nzambe, Zeg tegen God, naïe maintenant pour que non toi tu décides dans ma vie. ik kom vandaag zodat jij kan Parce beslissen in que mijn toutes les leven. décisions que j'ai prises, Want alle beslissingen die ik heb c'était que genomen, moi-même qui a pris cela. dat waren ik zelf die dat Mais heb maintenant genomen. je sais que c'est toi qui décides. Maar nu weet ik dat jij beslist. Vous savez mes bien-aimés, Jullie weten mijn geliefde, la Bible dit quelque part, de Bijbel zegt ergens, c'est moi Dieu, ik God, et c'est moi qui bénis, en ik ben degene die et c'est zegent, moi qui fais mourir, en ik ben degene die et c'est moi qui donne la vie. en ik ben degene die het leven C'est-à-dire geeft. que non, c'est à Dieu qui appartient le dernier mot
pour ta vie et pour ma vie. Dat betekent dus God is degene die Tout het ce laatste que woord nous heeft voor jouw pouvons leven en mijn faire. leven. Alles wat we kunnen doen, Ça dépend des décisions de Dieu. hangt af van de beslissing van Même God. pour notre vie, Zelfs voor ons eigen c'est lui qui leven décide quand nous allons mourir is hij degene die ou beslist quand als nous we allons doodgaan. vivre. Of als we gaan leven. Personne ne peut décider dans ta vie. Niemand kan beslissen in jouw leven. Alors écoute-moi aujourd'hui. Daarom wil ik je nu... Ne sois pas distrait. Je moet niet afgeleid Parce que zijn. Dieu a besoin que tu changes la direction. Want God wil dat je van bestemming Et verandert. que là où tu es, tu puisses sortir. Dat waar je nu bent, dat je Parce eruit que lui komt. dit, Wat hij zegt. il a parlé à Jérémie, il a dit, Hij heeft gepraat met Jérémie, avant que tu sois né, Hij zei, voordat je was moi je geboren, t'ai déjà choisi. had ik jou uitgekozen. Et je t'ai établi. En ik heb je gezeten. D'une autre manière de dire, Om een andere manier te zeggen. Jérémie, avant que Obotama, Jeremie, voordat je was n'a geboren, préparé que biloko tout pour na yo. heb ik al alles voorbereid voor jou. Oye, kosalema na vie na yo. Alles wat gezond Même is in s'il y jouw a des leven. difficultés qui se passent maintenant, Want er zijn er moeilijke tijden mais nu. laisse-moi te dire que la décision Maar m'appartient. laat me vertellen dat de Tout beslissing ce van mij que is. j'avais déjà préparé pour toi, Alles had ik al voorbereid voor cela jou. va se réaliser. Datgene zal ook uitkomen. C'est-à-dire, Dat betekent dus, tu peux passer dans les moments difficiles. door moeilijke tijden heen On gaan. peut venir te combattre. We kunnen met dit Les sorciers peuvent venir t'envelopper. geesten kunnen tegen Mais je c'est aangaan. Dieu qui décide quand tu vas mourir. Maar God is degene die C'est beslist Dieu wanneer jij qui va doodgaat. décider quand tu vas même tomber malade. Maar God is degene die Tu beslist peux wanneer jij être ziek wordt. malade. Je kan ziek zijn. Mais c'est Dieu qui décide quand la guérison viendra dans ta Maar vie. God Oh, die oh. beslist Alléluia. wanneer Amen, amen. komt in je leven. La décision appartient à Dieu. De beslissing is af. C'est pour cela beaucoup de gens Daarom veel mensen ont commencé des ministères. beginnen zelf Et les te ministères ont échoué. en de gemeente Parce valt. qu'ils prenaient les décisions à la place de Dieu. Dat is omdat ze zelf hebben beslist in plaats Nous van God. sommes pas là pour imiter Dieu. Wij zijn niet hier om Mais God nous te sommes là imiteren. pour obéir à la parole de Dieu. Maar we zijn hier zo om te Ce luisteren naar het que Dieu woord dit, van c'est God. ça ce que je fais. Alles wat God zegt, Mais dat ce ik qu'il ne niet dit wil. pas, je ne le fais pas. Maar wat hij niet zegt, zal ik ook niet doen. Alléluia. Amen. Ne sois pas une photocopie de quelqu'un. Je moet geen Mais sois une copie de Dieu. Maar wees een kopie van Alléluia. God. Amen. Parce que lorsque tu es une copie de Dieu, Wanneer je kopie bent tout van le God, monde te prendra comme une modèle. iedereen zal jou als voorbeeld nemen. Mais si tu es une copie de quelqu'un, Als je een kopie tu vas devenir un problème pour les autres. zal je een probleem Parce que worden. bilembo na ye kokontamine ye. Want wat hij doet, zal... Alléluia. Amen. Yango Bible ezoloba na passage oyo. Daarom vertelt de Bijbel ons in dit stukje. Et c'est une histoire que toyebi biso nyonso Een mana. verhaal is die we alle goed kennen. Mais lorsque nous lisons cela, Maar wanneer we dit stukje un lezen, jour il y a quelqu'un que Dieu aimait bien. op een dag was er een persoon die God Bible elobi même soki obandine ebandeli, De Bijbel zegt wanneer Lazare était aimé de Jésus. Lazarus was heel erg geliefd. C'est-à-dire que non ezalaki moto Jésus alingaki mingi. Dat betekent dus dat het een persoon is Mais die etombe na moment moko, maar het kwam op een moment et que oyo Lazare atombaki malade. dat Lazarus ziek werd. Et lorsque Lazare a tombé En malade, wanneer Lazarus ziek werd, il y a quelque chose qui s'est passé. was er één ding dat er gebeurde. Jésus n'était pas dans la ville. Jezus was niet in de stad. Et lorsque Jésus azalaki place azalaki, En wanneer Jezus was op de on a plaats, envoyé maintenant envoyé pour ne bakende kobikisa. Je vois bakende kobenga Jésus. was er een boodschap gestuurd dat Jezus kon. Comme Marie lui-même aza koloba, si tu étais là. Zoals Maria zelf zegt, als je hier was. Mais lorsque tango Jésus aye, En wanneer Jezus kwam, Bible eza koloba na biso, de Bijbel zegt ons, mutu wana pardon tango akomi epa Jésus, dat persoon, sorry, toen dat hij bij Jésus Jezus kwam, azongaki te na mboka oyo efalaki akindi. Jezus ging niet terug waar hij Jésus atikaki mutu oyo kaka bisika azalaki. Jezus liet dat persoon waar hij Papa was. fungwelanga na kati ya mukanda Psalm chapitre 15 elobi nini? Open in het hoofdstuk van Psalm, hoofdstuk 15. Tofungoli Psalm chapitre 15. We openen in het boek van Psalm, hoofdstuk 15. Je vais venir là où je vous nani nalingi nakoma maintenant. Ik wil nu komen waar ik Malgré tanga na biso esekei, al is onze tijd al bijna voorbij. que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal à son semblable. Et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsque nous sommes modèles Het is wanneer we een voorbeeld zijn que nous devenons les amis de Dieu. dat we vrienden van God zijn. Celui qui est modèle de Dieu Degene die een voorbeeld ne van God fait is, pas des choses qu'on vient de dire ici.
die doet geen dingen. D'une autre manière, c'est-à-dire que Lazare ne faisait pas cela. Op een andere manier wordt C'est pour cela qu'on appelait Lazare l'ami de Dieu. Daar wordt Lazarus het Et que lorsque son ami est tombé malade, En wanneer zijn vriend et c'est pour cela que je dis que l'ami de Dieu, Daarom zeg ik altijd de qui ne vriend van commet Jezus. pas les péchés, Hij kent geen zonde. qui ne commet pas l'impudicité, Hij kent ook geen cet homme est tombé malade. Maar dat persoon werd ziek. Et lorsque Tango a tombé malade, Wanneer hij ziek werd, Bayekobenga maintenant son ami. werd zijn vriend Si geroepen. c'était toi et moi, Als jij en ik het on aurait hadden, pu qu'on précipiter. kunnen we Mais iets anders comme zeggen. Bible le dit, c'est Dieu qui donne la vie et Dieu c'est Dieu qui donne aussi la mort. Omdat de Bijbel zegt dat God de D'une autre manière, Jésus savait que Lazare peut Op ressusciter. een andere manier was eigenlijk dat D'une autre manière, il savait aussi que non, il faut que Lazare accouche. Op een andere manier hij wist ook Parce que la décision ne m'appartient pas. Want de beslissing is niet Mais la décision appartient à qui? maar de beslissing is aan Alléluia. God. La parole appartient à qui? Aan God. Alors, comme la décision appartenait à Dieu, Maar omdat de beslissing aan God Jésus est was, resté là où il était. is Jezus gebleven waar Mais hij was. lorsqu'Atikalaki, Maar wanneer hij daar c'est bleef, autant que quelque part Bible lobby. als we ergens anders lezen, wordt er Jésus gezegd a lobby maintenant à disciple naïe. dat Jezus zei tegen zijn discipels, Notre ami Lazare est mort. onze vriend Lazarus is On y dood. va, on va le réveiller. Kom, we gaan hem wakker maken. Même Thomas lobby, mais Zelfs Thomas zei, ce qui a couffé, to la musaïne, il faut to la mukanaye, il faut bisoper to kufa. ja, maar als hij dood is, hoe kan Mais je hem Jésus wakker maken? a lobby na biso, Maar nou, Jezus a lobby na ye non. hij zei nee, Tozo kende ko la musaïne. we gaan hem nu wakker Mais la maken. Bible dit qu'ils n'ont pas compris. Maar de Bijbel zegt dat ze Laisse-moi te dire que dernière décision daarmee zegt dat appartient à Dieu. Amen. Lorsque Jésus a eu, Wanneer Jezus kwam, Akutanina Marie, hij kwam Maria na tegen. verset 37, In de Aline Bible ezali koloba na biso, zegt de Bijbel ons. petit, il faut aller trop vite là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, Weet jullie mijn geliefden? la loi du monde, In de regel van de des wereld, changements, il peut changer. het kan veranderen. Mais il y a une seule loi qui ne change pas, Er is één regel die niet verandert. et c'est la loi de l'Éternel. De regel is die van God. Parce que lorsqu'il dit un seul mot, Want wanneer hij één woord zegt, et ce qu'il dit s'accomplisse. wat hij zegt komt Vous ook uit. savez, il y a quelqu'un Jullie weten, er is één qui persoon était subi la loi du monde. die de regel Mais van de wereld comme dans sa vie, zoals in zijn leven, c'était pas l'homme qui décidait, c'était Dieu. was niet de persoon die Cet homme était sauvé. dat persoon Et cet homme, c'est Daniel. en dat persoon was Bible Daniel. est la biso, De Bijbel zegt ons roi Bimisa qui décret. dat de koning had allemaal Et il fallait que tout le monde obéisse à la décret des rois. en iedereen moest aan die Mais wet Daniel voldoen. a dit, Maar Daniel zei, le roi c'est un homme. de koning is een Roi persoon. n'a ye kokoleka. Hij kan Parce que voorbij gaan. na loi ya Nebuchadnezzar, Wat aan de wetten van tozivaki yango. hebben we ook meegemaakt. Même Shadrach akotaki na moto. En Shadrach Mais ging ook ce n'est pas vuur. le roi ni Daniel nde moto ekochanger biso. Maar het is niet de wet die ons zal veranderen. Bible elobi bazwi Daniel. De Bijbel zegt dat Bakotisi Daniel na libulu. dat Daniel de God werd Et gegooid. même roi zoloba. En zelfs de koning zegt, Nalingaki nabikisa yo. ik probeerde hem te redden. Mais nazomona te koma na kokosala. Maar ik weet Mais niet. bien aimé nalingi nayebisa yo. Mijn geliefde, ik wil jullie vertellen. Mutu akokosala yo eloko te. Een persoon kan jou niks Mais aan doen. mutu akokobikisa vi na yo ezali nzambe. Maar degene die alleen kan Même ata Daniel alobaki, want zelfs toen Daniel zei, si Dieu veut, als God het wil, il peut fermer la gueule du lion. kan hij de mond van Mais de bien leeuw. aimé, laisse-moi te dire, Mijn geliefde, laat me lorsque vertellen. cet homme akotaki na kati ya nani libulu, Wanneer dit persoon de roi azalaki na kimia te. koning was niet in vrede. Mais na ntongo makasi, Maar hij was heel erg. aye alobi na ye, Hij kwam, hij zei tegen hem. nani Daniel, Hij zei, Daniel. azobenga ye mpe Daniel le serviteur de Dieu vivant. Hij zei, Daniel, de Alobi est-ce que le Dieu que tu sais, Hij zei, de God die jij il bent, t'a sauvé dans le cœur des lions. heeft hij jou gered uit de bek van de dood. Daniel, Daniel, est-ce que nzambe na yo abikisi yo? jouw God jou gered. Comme le Dieu que Daniel abondelaka, Zoals de God die akufaka Daniel te, nooit overlijdt. alalaka te, Slaapt ook nooit. azalaka meme na droit sur balion. Alobi Daniel azongisi. Hij zei tegen hem, Ouah.
Le Dieu que je sers. Le Dieu qui a créé le ciel. Le Dieu qui a fait les lions. Cet homme-là m'a délivré. Nakachalibuli ya lion. Uit de gat van de leeuw. Ekabimisi ngai. En hij heeft mij eruit gehaald. Nasana bomoi. Nazo vivre na loi ya batu te. Nazo vivre na loi ya ba. Amen. Si Daniel asisometaki na loi ya batu, Als Daniel had meegedaan met de wetten van de Daniel alinga kufa na lion na nakacha libulu. dan zou Daniel Mais overlijden. comme celui que Daniel servait, Maar omdat degene die c'était le lion de la tribu de Juda. Comme il est le lion de la tribu de Juda, omdat hij de leeuw is van de koninkrijk van Juda. c'est pour cela et salamaki que Is daarom dat hij werd gebeurd. et que nos vies n'aient changé. Dat zijn leven veranderd is. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui décide dans ta vie. Maar geliefde tenslotte, degene die beslist jouw leven. Tangu Maria ye, En daarom wanneer Maria kwam, Maria lobina Jésus, ze kwam tegen zij tegen Jezus. t'es là. Als jij hier was, Si tu étais là, als jij hier was, parce que je sais que là où toi tu es, want ik weet waar jij la was. mort ne peut pas frapper. Dat ik Là toi tu es, als jij la was, wij was. malédiction ne peut pas durer. Dat er Si vraiment tu étais là, Jésus, als jij hier zo was, si vraiment tu étais à côté de als moi, jij hier echt naast mij mon was, frère ne pouvait pas mourir. dan was mijn broeder niet overleden. Dans l'obéissance, tu crois, Maar Jezus staat als jij gelooft, tu verras la gloire de Dieu. zal je het koninkrijk van God zien. Toi, cet après-midi, tu vas voir la gloire de Dieu. Die gelooft dat die gelooft dat hij het koninkrijk van God zal zien. Croire. Het is alleen de Que la gemeente. dernière décision appartient à Dieu. Want het laatste woord is aan Tu God. passer dans les moments difficiles. Kan door moeilijke tijden heen gaan. Dieu n'a pas encore décidé. Maar God heeft nog niet beslist in jouw Quand leven. il décide, Want wanneer hij beslist, religieux est en Kobima. is er altijd een oplossing die Lorsque komt. lui décide, Wanneer hij beslist, malédiction est en effet. dan gaat de duister geen effect hebben. In de naam van Jezus Vous Christus. savez, mes bien-aimés, Die weten mijn tu geliefde, peux tomber malade. die kan ziek worden. Est-ce que non, nous monate? Maar heb je nog nooit gezien? Batoyo bazalaka maladi mulayi. Mensen die lang ziek zijn. Abiki memuto abeli kalate akufi. Maar degene die net ziek worden, die gaan gelijk dood. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés. Bible elobi. De Bijbel zegt ons, Ayebisi Marthe. hij zei tegen Mart, Si tu crois, als je gelooft, tu verras la gloire de Dieu. dan zal je koninkrijk van God zien. Même balobi batoyo bazalaki pembeni ya bango. Zeiden dan degene die naast hem waren, Balobi tango bamoni sikoyo baza kokende pa Jésus. die zeiden zagen wanneer je naar Jezus ging, Andaki. hoe gingen met z'n allen achter hem aan. Moi te dire. Maar laat me vertellen, ezali na moment où nzambe alingaka kosala na vi na biso er zijn momenten dat Jezus probeert God probeert te werken met leven, te nzambe asala na kati ya vi na biso. maar wij laten dat niet toe. Alléluia. Amen. Parce que ce que toi tu as décidé, tu l'as trouvé que c'était bon. Want wat jij beslist in jouw leven, dat jij denkt dat goed is, plus bon. wat God heeft beslist is niet goed. Ik wil één ding vertellen. Lorsque Jésus alobi na bango bolakisanga bisika Lazare akufaki, Wanneer Jezus zei, laat me zien wat oyebi eloko Lazarus overleden, akangisaki weet je wat hun dachten? akangisaki akemona tombo ya Lazare. Ze dachten, hij gaat kijken naar de grafsteen van Lazarus. Jésus ezalaki na bato meme oyo bayaki na Marthe. Want in de omgeving van Jezus waren zelfs mensen die met Maarten waren gekomen, die met Maria waren gekomen. Ye moto abikisaki bato. En zeiden, ja, dat is degene die mensen gewezen. bokombalabonye bachola yo. Ik wil je vertellen, hoe vaak hebben ze over balabonye gepraat? bafinga yo. Hoe vaak hebben ze uitgesproken? Tango oyo bondelaka za wapi. De God die je aanbidt, waar is balabonye die? balobaka ke no oza na sens te. Hoe vaak hebben ze gezegd, jij hebt geen Balo nut? moko balobi ke no misala osalaka esimbaka te. Hoe vaak hebben ze gezegd, wat jij probeert te doen, gaat Comment nooit tu goed? as dit Jésus si tu étais là? Hoe vaak heb je gezegd, ja, Combien Jezus de hier fois tu was? as dit Jésus si tu étais là? Hoe vaak heb je gezegd, Jezus hier was? Solution na ngai ezuwama. Maar mijn beslissing is toch Mais niet je nodig. pense oloba na yo na poko lelo. Maar Jezus zegt jou vandaag, Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. als je gelooft, Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. als je gelooft, zal je het koninkrijk van God zien. Baki ye na tombo. En wanneer ze hem naar het grafsteen namen, Bakomi na tombo. en hij kwam bij het grafsteen, Bible elobi Jésus alelaki. de Bijbel zegt dat Jezus ging huilen. Alléluia. Amen. Voyez-vous pourquoi Jésus alelaki? Weet jullie waarom Jezus ging wenen? Est-ce que parce que Jésus alingaki Lazare? Was dat toen dat Jezus van Lazarus doet? Alléluia. Amen. Eskize nga nani? Est-ce que bokoko okokisa bana wana nyonso basakana ta na salo wana kuna bokanga? Alléluia. Amen. Amen. Basakana wana buraji tala bana nyonso. Ok?
pas de bêtises. Bao balingi te butiki bango bakoke bango moko. Mais bao balingi bo bakende. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tolingi tokoma na moment oyo nzamba lingi. Omdat we komen op de tijd Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. De Bijbel zegt dat Jezus verdwenen voor het grafsteen van Lazarus. Weet jullie waarom Jezus dat heilig voor het grafsteen van Lazarus? Dat was niet omdat Jezus niet veel van Lazarus doet. Maar het was alleen door de begeerigheid van mensen. Het was door wat mensen zeiden in hun harten. Door te zeggen dat hij degene die wonderen verricht. Waarom heeft hij dan zijn vriend laten doodgaan? Waarom heeft hij zijn vriend niet gered? En wacht, als anderen die zeiden... Hij heeft Lazarus dood laten gaan zodat zijn werk verder kon gaan. En datgene heeft Jezus geraakt. Hoe vaak heb jij Jezus geraakt? Tot vandaag ja, Jezus doet niks in mijn leven. Doe God niet in mijn leven. Alles wat ik doe, dat gaat niet goed. Al mijn werk doet wat ik doe, gaat niet goed. Het is alsof deze God niet weet. Het is alsof deze God mij niet ziet. Maar laat me vertellen. Door deze dingen die je doet, is Jezus nog steeds aan het huilen tot vandaag. Pourquoi nous faisons pleurer Jésus-Christ? Waarom maken we Jezus aan het wenen? Pourquoi waarom maken we Jezus aan het huilen? Maar hij kwam voor de grafsteen. De Bijbel zegt dat er was nog één beeld. Dat ik jullie wil vertellen. Datgene kan ook in ons leven blijven. De Bijbel zegt dat wanneer hij voor het grafsteen van Lazarus was, Jezus zag dat er een grote steen was. Er zijn mensen die stenen in hun leven hebben. Hiervoor zorgen dat Jezus niet veel werk in zijn leven. Er zijn te veel dingen die verzorgen dat we niet geloven in wat Jezus doet in ons leven. We geloven niet eens dat God in staat is om ons leven te redden. Halleluja. Amen. 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 Quelle est le pierre? Wat is die steen? Oye, sali ko freiner yo pour que no gloire ensemble monana te. Die jou weerhoudt dat de God zich kan niet laten. Oye, sali ko empêcher yo que no kembo ensemble monana te. Wat is die steen? Quelle est le pierre? Oye, sali ko sana que no nani gloire ensemble so monana te na vina yo. Wat is die steen dat de eer van God zich kan laten zien? Pierre ya masumu. Dan hebben we een steen van zonde. Sana pierre ya kotonga. Anderen hebben een steen van oordeel. Gloire ensemble di manaka cha vina yo. Die steen zorgt ervoor dat je zegt alsof je Jezus bent. En daarom is God vandaag komen. Hij staat voor jou op. Om jou te vertellen wat hij tegen Lazarus zei. Hij zegt eerst tegen die steen. Hij zegt tegen Pierre. Hij zegt Pierre, haal die steen weg. Jullie weten mijn geliefde. Voordat God kan werken in ons leven, moet er eerst iets gebeuren in zijn hart. Degene die niet klaar is, kan de glorie van God niet zien. Degene die nog niet klaar is, God kan zijn zegen dus nog niet brengen. Dat is omdat God zijn beslist. En wanneer God beslist, is er niks wat tegen jou zou kunnen zijn. Alléluia. Amen. En zeiden, haal die rots weg. Haal die rots niet weg. Welke rots zorgt ervoor dat er leven niet goed gaat? Wat ervoor zorgt dat het leven van God niet komt? Er is een ziekte in leven met een rots. Er zijn allemaal zondes en er is maar het één steen. Wat Jezus zegt vandaag, haal die steen weg. Als die steen van steriliteit, die er te lang is. Je bidt alsof je nooit echt bidt. Mensen beginnen te zeggen, jij was die God die jij aanbidt. Dat is omdat er iets is dat het blokkeert tussen jou en God. Halleluja. Amen. Vandaag ben ik gekomen om jullie te vertellen. Haal die rots weg die jou tegenhoudt. Onze tijd is al ver voorbij.
Mais nani na kuluka na brèche moke. Maar ik zal proberen nog een klein stukje te preken. Parce que Dieu m'a mis à cœur. Wat God heeft in mijn hart gezet. Pour que tu pries lelo. Dat we gaan bidden vandaag. Alléluia. Amen. Mais avant onze prière ya lelo. Maar voordat je het gebed van vandaag neemt. Sengeli ote na libango ezo freiner yo. Moet je eerst de rots weghalen die jou tegenhoudt. Parce que libango koki kokochi sa gloire en Zambé na vina yote. Want deze rots kan weghalen de glorie van God. Ne peut pas te délivrer. Die steen kan niet verzogen. Als je blijft waar je nu bent. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Zal je nooit te zeggen dat van God in jouw leven. Quelque chose dans ta vie. Want God wil iets doen in jouw leven. Que chaque décision qu'il y a soit que ça malam. Maar hij weet dat de beslissing die hij heeft is. Décision zambete. Maar jij wil zijn beslissing niet. Oye bilos kenza malungula kilibanga. Wanneer je God die steen had weggehaald. Nani libanga ya vie ya Lazare, pardon. Die rots van Lazarus, sorry. Il n'y avait plus l'obstacle qui empêchait Lazare. Was er geen obstakel die Lazarus zou tegenhouden. Pour que Lazare soit ressuscité. Was er niks meer wat er kon tegenhouden dat Lazarus kon opstaan. En vandaag ook. S'il y a une blocage qui t'empêche que la gloire de Dieu bima. Als een blokkade is die ervoor zorgt dat de glorie van God uitkomt. Vraag ik jou dat je die blokkade weghaalt. Zodat de glorie van God in jouw leven kan komen. Weet jullie wat er gebeurde in het leven van Paul? Dat was omdat Paul mensen doodde. Maar wanneer hij Jezus tegenkwam. Voordat Paul Jezus ging aanbidden. Moest eerst de rotsen van het leven van Paul vandaag mijn geliefde moet eerst de rotsen vallen. Zodat God in jouw leven. Alléluia. Amen. Weet je als er die stenen vallen? En als die rotsen vallen? Zal een wonder gebeuren in ons leven. Als de blokkades vallen? Er zal genezen en genezen komen in ons leven. Wanneer de rotsen vallen? Iemand die zich wordt gezegend voor de generatie. Maar die zijn wat voor generatie. Maar er is geen Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Oh, mes bien-aimés. Mijn geliefde. Halleluja. Amen. Papa koko chelanga volume na micro numero 1. Kan je misschien volume zetten op microfoon nummer 1? Halleluja. Amen. Bible elobi na biso. De Bijbel vertelt ons. Na verset 43. In vers 43. Bible elobi na biso nini na verset 43. Wat vertelt de Bijbel ons in 43? Bible elobi na biso ke. De Bijbel zegt ons. Car il murmurait et il aimait la gloire. Naza place Moussous, oui. Naza place Moussous, excusez. Naza na 12. Bible elobi na biso na verset 42. Elobi na biso, pour moi, je savais que non, tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure maintenant. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as. Pour qu'ils sachent. Voordat hij weet. Comment bandoki alibota na yo bakoyeba que non, c'est Dieu qui t'a envoyé. Si tu es toujours dans le même blocage. Hoe kunnen mensen van jou, hoe kunnen de demonen van jou, s'il sait que non, ta vie est toujours le même. Hoe kunnen mensen die waar jij gaat praten over God, hoe kunnen ze jou geloven? Je sais que tu m'exauces toujours. Jezus zegt, ik weet dat je altijd naar me luistert. Cet après-midi, toi aussi tu vas dire. Mijn geliefde, vandaag wil je ook zeggen. Je sais que tu m'exauces toujours. Ik weet dat je altijd naar me luistert. Parce que tu es mort sur la croix pour moi. Want je bent overleden aan het kruis door mij. Mais à cause de ce qui m'entoure. Maar door hetgene wat door mij is. Door datgene wat mij doet. Door de familie die mij heeft. Door alle demonen die mij hebben zodat ze kunnen zien. Ik leef bij mezelf. En daarom moet je werken. Ik wil dat je mij
Ik weet dat jij het Cette werkt. fois-ci, c'est différent. Maar dit is anders. Finance nange simbaka te. Mijn financiën gaan Nayebi niet. ke osalaka. Ik weet dat Mais dat lelo c'est différent. maar vandaag is Il anders. faut que bamona ke no Nzambe na bondelaka za aza Ik Nzambe. wil dat ze zien dat de God die ik aanbid echt de God is. Alobi timurapa. Hij zegt, je zou niet overlijden. Timurapa mais tu ferais quoi? Je Tu zou niet vivras. overlijden, maar je zou Et tu leven. rencontrerais les œuvres de l'éternel. En je zou het koninkrijk van Parce God que c'est niet Dieu qui komen. décide. Wat is God degene die Celui beslist? qui décide qui va bénir. Hij is degene die C'est beslist. Dieu qui Wie zal décide zegenen. qui va aussi maudire. Het is ook God die zelf Parce que beslist wie la hij zal décision verzoeken. appartient à Dieu lui-même. Want de beslissing is aan Comme God il zelf. avait dit, Zoals hij had gezegd. la vie de Lazare appartient à Dieu. Het leven van Et Lazarus je sais que is aan God. lorsque j'invoquerai Dieu, En ik weet wanneer ik que la God gloire aanbid, de Dieu descendra dans ma vie. dat de glorie van God in Je mijn sais leven zal aussi que cet ontvangen. après-midi, En ik weet ook dat lorsque toi vanavond, aussi tu vas invoquer Dieu, wanneer jij God la zal gloire de Dieu va aanbidden, décider, va descendre dans ta vie. dat de glorie van God omlaag J'ai zal komen in parlé jouw de leven. l'autre passé de la volonté de Dieu. Ik heb vorige week gepraat over de ziel van God. Parce que, Nani, vous savez, Omdat jullie weten, la décision et la volonté marchent ensemble. de beslissing en de zin gaat samen mee. C'est lorsque tu es dans la volonté de Dieu que Dieu décide pour bénir. Het is wanneer je de zin van God doet, wanneer hij Lorsque beslist. Lazare était Nani, ressuscité, Wanneer Lazarus was c'est opgestaan, parce que Lazare marchait dans la volonté de Dieu. was dat omdat Lazarus in de zin Et van la God liep. décision de ressusciter Lazare appartient à Dieu. En de beslissing van het opstaan van Lazarus uit de Lorsque dood was Daniel aan God. était dans le Nani, le boulot en Kossi, Wanneer Daniel in de God van leeuw was, il marchait selon la volonté de Dieu. hij liep zoals de Et wil la van God. décision Jacobi qui s'est bandé quoi appartenir na Nzambe. En de beslissing om te redden van C'est des Daniel choses was aan God. marquent ensemble. Die dingen gaan steeds, die Qui twee dingen gaan décide samen. dans ta vie? Wie beslist in jouw leven? Question nanga ya lelo, qui décide dans ta vie? Dat is mijn vraag voor vandaag. Wie beslist in jouw leven? Banoko na bino, Jouw omen? batante na yo, Jouw tantes? ou bien bandoki ya pembeni na yo. Of de demonen van jouw omgeving? Na uti koyoka témoignage moko avana banda mate ya lelo. Ik hoorde laatst een Mama moko boodschap. abungisambaki, Een vrouw die werd mais bitumba na strijden, ye eza pourquoi? maar gevecht was Pourquoi azoya koprier na bino? omdat ze met jullie kwam bidden. C'est parce que on sait Dat is omdat ze weten que le Dieu toi tu pries, dat de God die jij que aanbidt le Dieu qu'elle prie, en de God die jij aanbidt, die jij c'est le aanbidt, Dieu vivant. dat is de levende Et God. lorsque tu es dans la vérité, En wanneer je in de waarheid zit, l'ennemi n'aime pas là où il y a la vérité. de vijand C'est houdt pour er cela niet on se van wanneer de moquait de vijand zit. Jésus. Daarom wordt Parce het qu'on savait gezegd. qu'en Jésus il y a la vérité. En dat is dat Jezus Et en Jésus il y a la vie. en in Jezus het Et leven is. comme lui il décide, En omdat hij beslist, et ce qui décide s'accomplit dans la vérité. en wat hij beslist komt ook Et in lorsque het leven. Philémine a tombé, En wanneer hij omstaat bij il a dit God, que non cette fois-ci, zei hij dat vanaf vandaag, et que fait pour que bato bayeba que non naza na Nzambe. dat mensen kunnen weten dat ik met God ben. Il a dit seulement une seule Hij mot. zei maar één woord. Lazare, Hij zei Lazarus, Lazare, Lazarus, Lazare, Lazarus, dors. ga eruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia beloko moko. Ik wil je dit Nalingaka vertellen. Nzambe oyo nabondelaka. Ik hou veel van de God die kan Ata bidden. Nzambe oyo atokaka te mpo na kobikisa moto. Dat is de God die leuk is voor dat hij dat kan Japo zegenen. nzoto ya moto. Voordat God in de Alukaka leven bakrobasi. Hij zoekt allemaal Akoluka geen basysteme. Hij zoekt naar Mais le systemen. lion de la tribu de Juda, Maar de leeuw van de lorsque huis van lui Juda, vient, wanneer hij komt, aza pressé te. hij is niet Parce qu'il a dit haastig. que la décision m'appartient. Want hij weet dat de beslissing aan mij Lorsqu'il is. vient, Wanneer hij komt, azotambola, hij loopt. azotenda, Hij loopt rustig. alobi lere tuna kokoma na En kokoma. zij maakt zij die laten Parce que komen. mokili na mabeleza ya Want ngai. de wereld is toch altijd amen. Alléluia. Amen. Tete ya bato babongisaka yo. Hij is niet haastig voor degene die tegen jou zeggen. Soya. Want hij weet dat de beslissing aan hem is. ya moto. We zijn alleen maar van water. Mame bazikisaka te. We gooien Lorsque le gewoon vrai niet. fait descend, Wanneer het echte vuur komt. bakorbo nyonso na banyama zamba bakimi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ozobondela Nzambe.
nzambe oyebisango azoya alobi me lazare atakuvita ata bandi kotinda kutu na solo ndenge bazoloba na yo mama mika wana bobosana na bino bango basi balekage etikanga nayebisayoage na nzambe elekaka te mama bato oyeba kosala mombongo ese eleki tikanga nayebisa yo soki abeti finanse avi na yo bongwani bible elobi akonsultaka motu te aske desizio fo apamitenir kaka na ye moko c'est Dieu qui décide. Sache aujourd'hui que c'est Dieu qui décide. Allez, comprendre à yo. C'est parce que c'est Dieu qui décide. Il dit oui. On va te faire pour que sache que non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ne pleure pas. Eloye koye bisayo. Bimana kacha tombo. Mami kabimana tombo. Mama benya bimana tombo. Mama kote bimana tombo. Alobi mama Chantal bimana tombo. Tombo ya mon cœur. Oya mosinga oya maladi obongo alotison au nom de Jésus bakusika na yo te alobaki na Lazare ce n'est pas ton place sika nayebisa yo là où tu es n'est pas ta place. Dieu aujourd'hui sors de là où toi tu es. Il ne regarde pas ni les années, mais il dit que tu sors de là où tu es, parce que ta place c'est là où il y a la gloire de Dieu. C'est là où les gens élèvent le nom de Jésus. Ah, naza fier. Nazo fier. Luka balobela nzambe na biso. Oluka balobela mabe na biso. Nzambe wana ya mama Gode. Ona ke nzambe wana asalaka. Alléluia. Oyebi na kopesa bino témoignage muke. Mardi na butu na lali. Avond ging slapen. Na loti na kacha chambre na nga coucher. Ik ging slapen, ik droomde over. Na kuchi nyoka moko. Ik zag één dier. Na babenga kaini. Dragon. En een draak, slang. Halleluja. Ngana lali na mbetu na mama Nicole. Ik zat te slapen. Nyoka zoluka mata na mbetu na biso. Slang probeerde om mijn bed te komen. Obra telemi na makolo mutu na mbetu na nga. En hij stond voor mijn bed. Jésus zanani te na zali boso nzambe. Wat ik nu zeg is niet leugen, ik ben Cobra zali nani pardon dragon. Oui, denga. Alors dragon. Oh, dragon, de naam van de slang. Alors dragon a zo pompé. En die dragon begon. Nana yebite koma dragon bwa kakamoto. Een draak. Mais c'est pour toute première fois. Maar het is voor het eerst. Nayeba ke dragon po bwa kamoto. Dat ik wist dat voordat een draak ging. Esengeli afimba na. Moet hij eerst zichzelf groot maken. Voordat hij zich groot maakt. Moet hij eerst blazen. Dat lucht wordt vuur. En dat en toen hij voor de voeten van de bed maakt hij zichzelf groot zodat hij vuur kan vliegen. Op dat moment gelijk hoorde ik één stem. En er was één naam boven de draak. En ik begon te denken, wat is die naam voor die naam? En ik hoorde iemand zeggen, roep in de naam van Jezus. Wanneer de draak zich helemaal in de naam keert, zei ik in de naam van Jezus. Hij maakte zichzelf de naam van Jezus. Ik zei weer in de naam van Jezus. En ik zag dat hij nog werd. Ik denk dat hij zijn voet probeerde te vliegen. En ik schreeuwde in de naam van Jezus. Au nom de Jésus nakangaki. In de naam van Jezus schreeuwde. Mama Nicole na ndambeto. Toen werd mama Nicole wakker. Kenda kumubimba bayoka kyango.
Wat het hele huis hoorde. Et dès le même minute, En op datzelfde moment. nyoka disparaître. Die kwam verdwijnen. Akomaki lokola muselekete. En die Halleluja. Mbala moko mama Nicola sutisinga na pongi. En op dat moment maakte mama Nicola wakker. Sheri nini yango? Ze zei, ja schat, wat is er? Lamuka. Ja, word wakker. Nana lubi na sali cauchemar. Ze zei, ja, ik had nachtmerrie. Abanji ko tunanga cauchemar nini Ze zei, osali? wat was die nachtmerrie dan? Nana lubi no na lo chindani drako na nyoka. Ik zei, ja, ik zag die draak in de stad. Alléluia. Amen. Tango tubanji ko bondela. Wanneer we begonnen te C'est là bidden, où j'ai écouté cette message. toen hoorde ik dat die boodschap. Koko chisa yo mema na sama banga. Ze kunnen jou zelfs onder de Si grond Dieu steken. décide le bango ekopasuka. Amen. Ya immeuble. Si Dieu lève immeuble kokweya. Na Esaïe 43. Zoals er wordt gezegd in de Je donne des gens à ta place. Pour que toi tu vis, il y a quelqu'un qui va mourir pour être là au bon moment. Il y a des autres là-bas, zonga na kati ya ignorance. Alléluia. J'ai compris que nous avons un Dieu. Ik heb begrepen dat wij God hebben. En die God die ons heeft gebracht. Alléluia. Amen. Lazare sort. Lazarus gaat weg. Lazare sort. Lazarus gaat eruit. Jij zou zeggen, ik zou eruit gaan. Tango na comprendre passage oyo. En wanneer ik dit stuk had begrepen, Alobaki John bima bisika jabula chayo. ik zei, John gaat weg op de plek waar de Bijbel heeft Bisika neergezet. jabula chayo is na yamuti. Wat de plek waar Parce de qu'il y a Bijbel heeft une place où neergezet. Dieu me prépare. Want er is een plek dat God Voor voor zijn voorbereidt. glorie. Voor zijn glorie. Alléluia. Amen. Voyez lorsque Lazare a bini, Je weet wanneer Lazarus eruit il y a kwam, quelque chose qui s'est passé. was er één ding dat Ces gebeurde. choses-là, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Datgene is zoveel dat er gebeurt in het leven van Christus. Lazare abimaki maboko akokangama. Lazarus kwam uit met zijn Maboko handen ya vastgeketen. makolo ya kokangama. En zijn benen ook Mais vastgebonden. bien aimé, peut-être lelo yo bima na tombo. Mijn geliefde, misschien ben je vandaag gekomen met Mais biloko grafstand. nyonso bapesa eza kokangama. Maar alles wat zij hebben gegeven, Kokangama eza kolakisa ke no depuis yamba Yesu, hein. datgene dat was het betekent. Finance mokaka te. Sinds je God hebt ontvangen, dat de finances niet vooruit gaan. Eke malaki esilaka te. Sinds je God hebt ontvangen, dat de Yamba finances vooruit Yesu. gaan. Eke maleki esilaka te. Zijn er nooit Koma sije ya monkeri. Je bent altijd de Mewopimi lelo bongo. Maar vandaag Jésus alobi, hein. Jezus zei, Les gens comme ça là. die mensen, Déliez-les et laisse-les. vrij en laten gaan. Alléluia. Amen. Loba na finance na yo. Dan zegt tegen financiën, Déliez-les. maak ze los. En laten gaan. Olobi na maladie. Die zegt tegen je ziekte, Déliez-les. Laisse-les. maak ze los en laten gaan. Want je hebt geen toestemming. nalingaka nani te ne ministère ya tekeno souffrir na nzambe parce que okomona bokonzi ya likolo. Ik hou niet van mensen die zeggen, jij moet lijden met God omdat je de koninkrijk van God wil zien. Dat is het slechte. Bible elobi na lola. De Bijbel zegt dat in de Na hemel, lola. in de hemel, Na lola balobi. in de hemel wordt er gezegd Bongo ezalaka te. dat er geen geld is. Soki ozalaka ozala riche na lola. Als je wacht dat je rijk bent in de hemel, dan doe je slechte zaken. naluka natambola na mere nde awa na mokili. Ik wil juist dat ik hier rijk naluka nde loop. nazala riche nde na mokili. Ik wil juist rijk zijn in deze wereld. alors epesameli biso. Dus het is alobi een voici le miracle qui Er accompagne. wordt gezegd dat is de wonderen die ons miracle oyo gegeven worden. ekoaccompagne baoyo bakufi te. Ik wil niet dat de Mais wonderen baoyo babimi na tombo. C'est seulement ce qu'on a dit sort. Et lorsqu'il sort, baterie bango et laisse-les aller. Losgemaakt en worden losgelaten. lelo ifo ozala delie ebatika yo okende Vandaag moet je vrijgemaakt worden. kende Dat je esala kunt laten makambo gaan. minene Het zijn grote tala dingen. mombongo esimbaka te Je hebt geld mbalo ifo esimba
Vandaag zou het goed gaan. Mayele zate. Na lobby ete mupesha mayele akopesa. Vandaag hebben we geen intelligentie. Maar dat is de intelligentie zal geven. Betele Yesu maboko. Betele Yesu maboko. Alléluia. Amen. Voyez bien, bien-aimés. Dernière chose, Jésus a lobby. U weet mijn geliefde, dat laatste wat Jezus had gezegd. J'aime ça. Ik hou hiervan. Et dans le verset 11, Er staat in il dit à ses disciples, wanneer hij zegt tegen zijn à lobby à disciples. ses disciples, Hij zegt tegen zijn disciples. mon ami, Mijn vriend. mon ami dort. Mijn vriend die slaapt. Et nous allons les réveiller. En wij zullen hem wakker maken. Ik wil alleen dit vertellen. Mama Miko azakati na yo alali. Mama Mika, degene die Jezus Jezus slaapt. Jezus is gekomen om hem wakker te maken. azakati na yo alali. Maar degene die Jezus slaapt. Amen. Yondo azakati na yo alali. Degene die Jezus slaapt. Amen. Azakati na yo alali na nibuzambe. Azakati nzambe na gloire na nzambe na kati na yo. Amen. Oye lelo pona kola musango. Amen. Je suis venu pour les réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui passe dans les moments difficiles. Réveille-toi, Yannick Bissika Bachaki. Parce que Dieu est venu pour toi aujourd'hui. Comme on a Yesu Mashiach. Banda Kobi Mabissika Bachaki. Par le nom de Jésus-Christ. Et Sabatouana. L'heure est arrivée. J'ai tiré beaucoup dans le sommeil. Le moment de résurrection est arrivé. Je me réveille. Parce que celui qui écoute, c'est celui qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Elema bisikozali. Ga weg op de plek waar ze Elema bisikozali. Ga weg op de plek waar ze Elema bisikozali. Ga weg uit de plek waar Je ze sens qu'il y a la gloire de Dieu dans cette vie. dat de glorie van God aanwezig Je is. sens qu'il y a la présence de Dieu dans cette vie. Dat de aanwezigheid van God Il m'a aanwezig is. promis qu'il va faire quelque chose pour Hij heeft mij toi. beloofd dat hij iets zal doen. Jésus, cet moment, ton ami Jésus est venu. Mijn geliefde God, Ton ami Jésus est venu. jouw vriend Jezus is gekomen. Ton ami Jésus est venu. Jouw vriend Jezus is Pour gekomen. te réveiller dans le sommeil. Om jou wakker te maken uit Pour te het réveiller slaap. dans la maladie. Om jou wakker te maken uit jouw On a ziekte. quoi réveiller finance na yo. Dat jouw Ton financiën ami wakker Jésus est maken. venu. Jouw vriend Jezus is Pour gekomen. que tu sois en stabilité. Dat hij jou in stabiliteit Ton kan ami brengen. Jésus est venu. Jouw vriend Jezus Pour is que gekomen. lui na yo la la ke fungwama. Dat is jouw ogen die Banda ko pesa ye worden. Begin nu God te danken. Aligina yo ka yo banda ko bondela. Ik wil niet dat je God... Prie. Begin te bidden. Bondela mi kamu Jesus. Nee. Begin te bidden. Banda ko bondela mi bidden. Begin te bidden, mijn geliefde. Halleluja. Begin te bidden. Halleluja. Begin te bidden. Amen. Prie. Begin te bidden. Begin te bidden. Bondela mi bien-aimé. Begin te bidden, mijn Bondela geliefde. mi bien-aimé. Begin te bidden, mijn geliefde. Jina yo za ko dependre na multité. Begin te bidden. Jina yo za ko dependre na Nzambe. Je hangt niet van andere mensen. Akashuka baba. Bondela maintenant. J'aime que voir la présence de Dieu. Priez. Kotika la lolendo salite. Mate bien-aimé bondela. Priez. Begin te bidden. Ne sois pas concentré, ne sois pas distrait. Je moet niet Ne afgeleid sois zijn. pas distrait. Je moet niet afgeleid zijn. Entraîne-toi parce que Dieu va te visiter. Praat wat God is. Prie, mes bien-aimés. Bid. Prie, mes bien-aimés. Dit, mijn geliefde. Entraîne-toi maintenant. Ga niet in jezelf. Entraîne-toi maintenant. Ga niet in jezelf. Fais Katsinayo. Ga in jezelf. Il est venu pour te faire sortir du tombeau. Wat moet Na je doen? kombo na Yesu Mashiach. In de naam van Jezus. Yahweh salah. Yahweh salah lo lengi nayo. Salah lo lengi nayo. Salah Yahweh nangaye. Oh Yahweh nangaye. Hallelujah. Hey Yahweh.
Yahweh nanga, Yahweh salana tata nayo, kolo nanga, salalo lenge nayo, kolo basinga kata naye, kolo nanga, Yahweh nanga, Papa balobi batonga papa, kolo nanga salaya wenanga salalo lenge banda ko bondela maintenant salalo lenge naye dini ki salalo lenge naye maintenant na fina yo loba salalo lenge naye na fina yo na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Du wil, Vader God, in ons midden. Wees welkom, o Vader God. Halleluja. En doe uw wil in mij. Halleluja. Doe uw wil, Heer. Halleluja. Die Makashika baba. Vader God. Wees welkom in ons midden, o Heer. Halleluja. Vader, doe uw wil in één. Halleluja. Bezig is om uw aangezicht te zoeken. Halleluja. Oh Vader God, wij hebben u nodig. Halleluja. Doe uw wil Au nom de Jésus. zusters die naar u verlangen. Tutelemi biso nyonso bawoyi bafwanji. Bawoyo bazana bana. Dank u, Heer. Bawoyo bazana bana. Halleluja. Soki moya yako kitisa bana ezali tososala maintenant. Alléluia. Je sens que la présence de Dieu est là. Wees welkom in ons. Je sens que la présence de Dieu est là. Wees welkom. Maboko na biso nyonso likolo. Wees welkom in ons. Maboko na biso nyonso likolo maintenant. Onze hand doen we omhoog nu meteen. Totomboli maboko likolo biso nyonso na Onze kombo hand na Yesu. omhoog nu meteen. Welkom in ons midden, o Vader. Écoute-moi maintenant au nom de Jésus. Luister nu naar mij. Écoute-moi maintenant. Luister nu naar mij. Makashika baba. Je sens qu'il est là. Ik voel dat hij aanwezig Tu is. vas sortir de là où toi tu es. Je gaat weg uit waar je nu bent. Parce que tu vas sentir quelque chose qui va sortir en toi. Want je zal voelen dat Par le nom de Jésus-Christ. in de naam van Jezus Christus. L'heure de ta guérison est arrivée. De tijd van jou. Et l'heure de ta délivrance est arrivée. De tijd van je. De Ne tijd sois pas distrait, je te dis. je moet niet afgeleid zijn, maar Si tu es distrait, c'est un état libre. als je afgeleid bent, dan Maboko na gaan biso likolo maintenant. onze handen omhoog nu meteen. Ozali koganga maintenant. We gaan nu schreeuwen. Alléluia. Oza koganga prendai. Je gaat nu schreeuwen naar wat ik zeg. Première chose, Jésus salaki. Het eerste wat Jezus deed. Alobaki na Lazare sort. Hij tegen Lazarus, ga weg. Et yozo loba. Welkom. En jij zegt, Après nga tokoloba 3 fois. nadat ik 3 Et keer après gezegd, 3e fois, en na het derde, tu vas recommander biloko nyonso yekangami bima bisika ezalaki. ga je alle dingen terughalen, dat is van jou Tu verwacht. vas crier maintenant. Je gaat nu schreeuwen. Tu vas dire je sors. Je gaat zeggen, ik ga eruit. Alléluia. Tenez-toi prêt maintenant. Nous crions maintenant. We gaan nu schreeuwen. Je sors. Ga eruit. Au nom de In de Jésus. naam van Jezus. Obandi kobima. En je begint niet eruit te gaan. Mikulu ebandi kozuwa nzoto. Makili ebandi kosonda na nzoto. Ja, bloed begint weer in Tozo crier pour la deuxième fois. Makachika baba. Je sors. Ga eruit. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Banda ko réaliser maintenant que biloko nyonso ezobima. Begin te realiseren. Malade ezobima. Alle ziektes die komen. Finance na yo eza kozala établi maintenant. Jouw financiën gaan er ook uit. Bana na yo baza kozala libéré. Jouw kinderen zullen bevrijd Biloko worden. nyonso ekangami eza kofungwama. Alle dingen die vast zaten, die gaan nu open. Alléluia. Troisième fois. Troisième fois tu vas sortir. En derde keer ga je... Je le sens, je le sens, je le sens. Ik voel het. Je sors. Au nom de Jésus. Banda kobeta maboko, banda kobima, banda kobima. Banda kobima, banda kobima.
Banda kopima maintenant. Banda kopima maintenant. Banda kopima maintenant. Banda kopima maintenant. Sors. Nabana na yo. Bima. Na kombo na Yesu bima. Na kombo na Yesu bima. Bima maintenant. Bima maintenant. Réalise. Hallelujah. Yes. Gloire à toi, Jésus. Gloria aan jou. Il y a quelqu'un qui sort. Er is iemand die eruit komt. Je sens qu'il y a quelqu'un qui sort. Ik voel dat iemand is die eruit komt. Ozobima blocage la famille yo bachana vina yo. Gaat de blokkade die is neergelegd. Ozobima instabilité yo bachana vina yo. Ga weg uit de stabiliteit. Ga weg in de stabiliteit. Bima. Ga eruit. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Bima maintenant au nom de Jésus. Ga nu weg in de naam van Jezus. Que Dieu vienne prester tes secours. Merci Jésus. Alléluia. Dank u God. Maintenant que tu as sorti là où tu es, En nu voor het nu. tu vas faire encore plein de deuxième exercice. We gaan nu het tweede. Il y a comment spirituel. Van het spirituele strijd. Bongo na Yesu bima. Ja, geld komt. Mais il y a quelqu'un où il y a kanga yango. Er is iemand die het heeft voor. Oso senga yango ba lié yango. Je zal nu vragen dat. Ebi mabisike salaki. En dat het uitkomt waar. Mais ce que tu vas invoquer. Maar wat je zal oproepen. Oso bele la moto na Nzambe. Je zal het vuur van God oproepen. Ebanda ko lié ba sinda nyonso ba kanga benediction na yo. Dat het alles zal Moto losmaken. na Nzambe banda ko lié. Dat het vuur van God Libalo yo ba kanga. alles wat ze hebben Ba gevraagd. zo ko tinda moto. Ik stuur nu. Mariage na Yesu na kinyate. Jouw Oko tinda moto. Ah bondela. Bondela de bien-aimé. Je sais le ministère des anges. Ik vraag om gebed voor de engelen. Heen en wij en vernietig alles. Alléluia. Epai na yo na belem. Epai na yo na belem. Epai na yo na belem. Epai na yo papa. Epai na yo na belem. Epai Zamberi kamwananga epai na yo na belem. Elombe mubali nanga epai na yo na belem. Kata basinga ya kufa Yesu epai na yo na belem. Nzambe na bikamolo yo na belem. Nzambe elonga nanga soyoye yo na belem. Molinye ya mitoma nanga Yesu lana belem. Nzambe bikamolo nanga soyoye. Nzambe makasi nanga yoyo. Epai yoyo. Epai na yoyo. Epai na yoyo. Nakosenga 3 personnes bakoleka me bao nyonso baza na besoin prière. Oleki soki olingi Nzambe abimisa yo bisika oza tozoprie mpo na yo lelo. Na kombo na Yesu Masiya nakosenga Kevin na Dajna Nora baleka liboso na merveille. Alléluia. Alléluia. Boversiye ba micro na bino bokanga ba micro. Ezana ba micro moko ezosala nani? Roka na mama shika. Alléluia. Yes. Alléluia. Bopusana. Alléluia.
banda kobondela bisika ozali oyo aza na besoin mpe ya prière, tu peux t'avancer olingi obima na kati ya bisika ozali. Tu veux que Dieu fasse quelque chose cet après-midi pour toi, passe devant. Alléluia. C'est Dieu qui répond par le feu. L'éternel Yahweh. Ebongo lukanga na makambwe. Alléluia lukanga na makambwe. Meka omona makambwe. Katina Yesu. Oyo sima kelasi nanga. Oyo sima bana nanga. Oyo sima santé nanga. Meka libala nanga. Yosoki ozala nzambe ya kufa. Yebaka yanga nzambe aza na bombo. Azosala Luka Ngana bombama na makila. Oh lelilelelele. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix de Golgotha. Motalangai na liste ya ba condamné. Motalangai na liste ya ba bélier. Motalangai na liste ba célibataire. Motalangai na liste ya ba bolae. Motalangai na liste ya ba twa makolo. Motalangai na liste ya ba chômeur.